علیکم، میرا نام محمد غلام سرور ہے، میں بیپریت گاؤں سے ہوں، میں مرحوم حاجی اماد الدین کا سب سے چھوٹا بیٹا۔ آج جو ہم یہاں آئے ہیں، میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ مجھے دعوت کیا اور میں یہاں آیا اور آپ لوگوں کے آگے میں روبرو ہوں۔ آج میں نے دیکھا کہ حج کے بارے میں یہاں جو پروگرام چل رہی ہے، اس سے متعلق میرے سے اگر کچھ غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا اور اللہ بھی مجھے معاف کرے۔ حج کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے اسلام کی 5 ارکان کو سمجھنا ضروری ہے۔ 5 ارکان کیا ہے؟ اول توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہی ہے نا؟ تو حج کے بارے میں آج حج کی مہم کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ حج کی مہم کے بارے میں آج ہم کیا گفتگو کریں گے کہ حج کا مطلب کیا ہے اور حج کیا ہے، دونوں بات سمجھیے گا۔ حج کا مطلب کیا ہے اور حج کیا ہے؟ تو حج کا مطلب یہ ہے کہ حج کی مطلب کو اگر سمجھنا ہے تو اسلام کی 5 پلر، 5 کھمبا کو سمجھنا ضروری ہے۔ 5 کھمبا میں پہلا کھمبا توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو حج سے کی مہم کے بارے میں جو آج ہم بات کریں گے، تو ہمارے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، ہمارے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں پہ حج فرض ہے، لوگوں میں حج فرض ہے، لیکن کن کن لوگوں پہ حج فرض ہے، کن کن لوگوں پہ حج فرض ہے؟ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ مالی حالت اور جسمانی طاقت جس کی ہے ان پہ حج فرض ہے۔ مالی حالت اور جسمانی طاقت، تو مالی حالت اور طاقت جس پہ ہے ان پہ حج فرض ہے۔ تو اللہ ہم سبوں کو اس محفل میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہم لوگوں کو مالی حالات سے اور جسمانی طاقت سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو حج کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اب حج کیا ہے؟ حج کا مطلب یہ تھا، حج کیا ہے؟ تو حج کیا ہے؟ حج کا مطلب اس محبت اور دیوانگی کا سفر۔ حج اس محبت اور دیوانگی کا سفر، جب ہمارے دل میں اللہ جذبہ پیدا کرتا ہے اور ہمیں سفر، اللہ کی حج کی سفر اور کھینچتا ہے، اسی کو حج کہتے ہیں، اسی کو حج کہتے ہیں۔ دیوانگی مطلب اللہ سب کو یہ نصیب کرے ایسے دیوانگی اندر میں ڈالنے کی، کیونکہ دیوانگی اس شخص کو آتی ہے جو اللہ کی طرف کھینچتے ہیں اور اللہ کی گھر کی زیارت اور بیت المقدس کی زیارت اور حج کی ادائی کر پاتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی اور دیوانگی کی ہمارے اندر میں جذبہ پیدا کرے اور ہم سب کو اللہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہی بات بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اس تاثراتی سلسلے کا جو ہے آخری کڑی ہے، اس علاقہ اتر دناج پور کے مشہور اور معروف خطیب عمدۃ الخطبہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محفل اشرف صاحب ہر محفل کی شان ہوا کرتی ہے۔ آئیے حضرت کو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں۔ ایک بار جلدی سے درود شریف پڑھ لیجئے آپ لوگ، بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اذان ظہر کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے چند لفظوں میں، چند منٹ میں اپنی گفتگو میں مکمل کروں۔ بڑے اچھے اچھے بیانات ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جو صاحب استطاعت ہیں
یعنی ان کے پاس اپنا مانگ کر نہیں، چندہ کر کے نہیں، اپنا اتنا پیسہ ہو کہ وہ مکہ مدینہ تک جا سکتا ہو، آ سکتا ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ اب جس مسلمان کے پاس اتنی مالیت ہے، اتنی دولت ہے، اور وہ بلڈنگ پر بلڈنگ بنائے جا رہا ہے، حج کی کوئی اس کو فکر نہیں ہے، تو ایسے مسلمانوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ وہ میری امت سے خارج ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ اولین کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے، اور ایسے لفظوں کے ساتھ کہ آپ سنیں گے تو حیرت ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی صاحب استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت میں حج کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ عمرہ کا معنی ہے کہ یہ چھوٹا حج، کہ اس میں کم سے کم اتنا تو ہے کہ مکہ اور مدینے کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ البدر ٹور والے مولانا صاحب جو کانکی سائٹ کے رہنے والے ہیں اور برسوں سے پونا میں اسی کا کام کرتے ہیں، پونا میں بھی ہم ان کے آفس دیکھ کے آئے، ہمارے حضرت مفتی مظاہر اسلام صاحب اور ہمارے مولانا عباس صاحب، ادھر ہمارے چیئرمین صاحب، ان کے ٹور میں گئے اور آنے کے بعد کافی تعریف کی کہ بڑا اچھا انتظام، ورنہ ٹور والے ایسے بھی ہیں کہ 2016 میں ہم رجب کے مہینے میں پہنچے دلی عمرہ کے لیے، رجب کا مہینہ ختم، شعبان کا مہینہ ختم، ابھی ٹور والے بہانہ کر رہے تھے ویزا نہیں ملا ہے، ویزا ملا تو ہوٹل نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوٹل میں کب تک کرایہ دیں گے، کب تک کھائیں گے، واپس آ گئے۔ اور ٹیم اتنی اچھی تھی کہ مفتی زبیر صاحب تھے، قاری نثار صاحب تھے، دلکش رافعی صاحب تھے، یعنی علماء شورا کا ایک نورانی قافلہ۔ 2 مہینے تک لوگ پریشان، لاسٹ میں شعبان کا موقع تھا، ہم نے دلی میں پھر جلدہ شروع کر دیا، مگر واپس نہیں آئے۔ ہم بھی مسجد تھے، چاہے 1 سال ہو جائے عمرہ کر کے ہی جانا ہے۔ تو رمضان شریف میں جانے کا موقع ملا، تو اپنے علاقے کا آدمی ہے جس کو یہ شوق ہو کہ حج کرے، عمرہ کرے، تو ہمیں یقین ہے کہ ان کے ٹور کے ذریعے سے اگر ہم اور آپ جائیں گے تو انشاءاللہ اس قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کی آسانی کے لیے اسلام پور میں آج اسی آفس کو افتتاح کہہ لیجئے، شروعات کہہ لیجئے، ادگھاٹن کہہ لیجئے، تاکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو آسانی رہے۔ سب سے پہلے آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، کیسے بنے گا نہیں بنے گا وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے بتائی جائیں گی۔ تو آپ بھی تیار ہوئیے، آپ کے جانے پہچانے لوگ، رشتہ دار لوگ جو اس لائق ہیں، ان کو بھی اس در کی حاضری کی ترغیب دلائیے۔ اس لیے وہاں صاحب اس میں حدیث لکھا ہے بورڈ میں کہ میرے نبی نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ نبی فرماتے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو، اور جن کے لیے نبی کی شفاعت واجب ان کے لیے خدا کی جنت بھی واجب۔ ایک حدیث میں اور بھی ملا، میرے نبی فرماتے ہیں من زارنی بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میرے انتقال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری ظاہری حیات میں میری ملاقات۔
ہمارے نبی کو چھوڑ کر پوری کائنات میں چاہے فرشتے ہوں، نبی ہوں، صحابہ ہوں، شہداء ہوں، اولیاء ہوں یا عام مسلمان، کسی نے آج تک خدا کو نہیں دیکھا سوائے میرے نبی۔ لیکن ایک حاجی کتنا بڑا خوش نصیب ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا جب حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو گویا اللہ سے وہ مصافحہ کرتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حضرات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے، دولت والے تو بہت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بہار بنگال میں دولت نہیں ہے۔ صرف ایک زمین کی خبر مل جائے 50 کو گام دور پر، اور یہاں صرف دولت نہیں، قسمت بھی چاہیے اور دل بھی چاہیے۔ ٹائم کم ہے اور میں آپ کو تفصیل سے بتاتا، ایک نواب صاحب حج کے لیے جا رہے تھے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس کا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا برا۔ تو نواب صاحب نے سوچا کہ بہت دن بیچارہ خدمت کیا ہے اور اس زمانے میں پاسپورٹ کا کوئی جھنجھٹ بھی نہیں تھا، تو کہا برا تو نے کچھ سنا ہے؟ بولے حضور سنے ہیں۔ کیا سنا ہے؟ تو غلام نوکر برا کہتا کہ آپ اور جو ہماری مالکن ہے آپ کی بیوی، آپ دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں۔ بولے بیوقوف بھی تو سب جانتا، آپ تم نے کچھ سنا؟ بولے نہیں۔ بولے تم کو بھی ہمارے ساتھ میں چلنا۔ تو وہ رونے لگا کہ حضور ہم تو صبح کو کھاتے تو شام کا پیسہ نہیں، ہم اور حج یہ منہ اور مسور کی دال۔ تو نواب صاحب کہنے لگا رے بیوقوف وہ سب چھوڑو، اگر ہم لے جائیں گے تم جانے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ کہ حضور اگر آپ لے جائیں گے تو پھر کون ایسا بدنصیب ہے جو تیار نہیں ہوگا؟ القصہ مختصر، جہاں علاقے کا بہت بڑا پیسہ والا رئیس امیر و کبیر سے تاؤخار روانہ ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ وہ غلام، وہ نوکر برا بھی روانہ ہوا۔ گیا مکہ شریف، حج کے سارے ارکان ادا کیے اور اس کے بعد پھر مدینہ گئے۔ کچھ لوگ کو آج کل بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے پہلے مدینہ لے جاتے ہیں، لیکن عام طور سے مکہ میں حج کرنے کے بعد تب مدینہ لے جایا جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے، جب مکے سے مدینے کی طرف جاتا ہے تو اس کی زبان پر اعلی حضرت کا وہ شعر ہوتا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب مدینہ گئے وہاں حاضری ہوئی، 15-20 دن گزر گئے تو نواب صاحب نے سوچا کہ گھر سے آئے ہوئے بہت دن ہو گئے، حج بھی ہو گیا، مدینے کی زیارت بھی ہو گئی، تو چلو تھوڑی دیر تفریح کی جائے، دل بہلایا جائے۔ ہاں قاری صاحب کو بجائیے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بیٹھے قاری صاحب، ایک بار زور سے بول دیجیے سبحان اللہ، اور واپس سے بولے گا۔ تو وہاں مذاق کے لیے، دل بہلانے کے لیے نواب صاحب کو کون ملتا؟ تو بیچارہ برا ہی۔ تو نواب صاحب مذاق میں کیا کرنے لگا، برا تم نے حج کیا؟ ہاں کیا۔ کہ حضور کے مزار کی زیارت میں وہ بھی کہ تم کو ڈگری ملی؟ بولے کوئی ڈگری بھی ملتی ہے کیا؟ بولے ارے بیوقوف ہم سب لوگوں کو ڈگری ملی، تم اس وقت پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ اب تو وہ بیچارہ غریب اس کو صحیح سمجھ لیا، نواب صاحب کی خدمت کر کے رات کو اس کو سلا کر کے وہ روتے روتے گنبد خضرا کی چھاؤں میں، اور رو رو کر دیوانہ کہتے یا رسول اللہ، امیری غریبی کا فرق تو دنیا داروں میں ہے، ہم نے تو سنا تھا آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، مگر آقا یہ کیا بات ہے کہ میرے نواب کو آپ نے ڈگری دی ہے، ان کی بیوی کو آپ نے ڈگری دی ہے، باقی لوگوں کو بھی ڈگری دی ہے اور مجھے محروم کر دیا۔ جب اس طرح سے روئے، اعلی حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سرکار کا کرم دیکھیے، غلام کے رونے کو دیکھ کر میرے آقا مزار پاک سے ایک
آگ باہر نکالتے ہیں اس میں ایک کاغذ ہے، سنہرے حرفوں میں لکھا ہے یا برتو انکا بریء من النار، اے برا ڈگری چاہیے لے جاؤ، تو جہنم سے آزاد ہے، تو جہنم سے آزاد ہے۔ تو صرف دولت نہیں بلکہ قسمت بھی چاہیے۔ اس لیے آپ حضرات سچا ارادہ بنائیے اور خدا کرے آپ کے لیے ہمارے لیے وہ دن آئے۔ کسی شاعر نے کہا کہ کعبے میں ہو مزدوری، انعام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں۔ اور مدینے کا ادب کیا ہے؟ خلیفہ مفتی اعظم جناب راز الہ آبادی ہواؤں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کہہ دو ان ہواؤں سے کہ آہستہ قدم رکھے، کہہ دو ان ہواؤں سے کہ آہستہ قدم رکھے، کرتے ہیں لے آقا آرام مدینے میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتموا الحج والعمرة للہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے درود پاک کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مسلسل 2-3 گھنٹے سے تقریریں ہو رہی ہیں، منقبتیں اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرمائے اور ہمارے حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور مقبول عطا فرمائے۔ میں تمام مہمان کا شکر گزار ہوں اور بالخصوص علماء اکرام کا، عامدین کا، رہبر اور رہنماؤں کا، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف صاحب کا اور مولانا مظہر الاسلام صاحب کا اور ڈاکٹر صادق الاسلام صاحب کا اور بہت سارے احباب ہیں ہمارے، اور مفتی فیروز صاحب کا، اور جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں۔ کچھ ہمارے مہمان ٹھاکر گنج سے بھی آئے ہیں اور بہادر گنج سے بھی آئے ہیں، مختلف علاقے سے لوگ آئے ہیں، اور ہماری دعوتوں پر سبوں نے لبیک کہا اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میری یہ طاقت نہیں، میری یہ کوئی قوت نہیں کہ میں آپ سب کو جمع کر سکوں، اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ البدر نہ ہمارا ہے نہ آپ کا ہے، صرف ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے۔ یہ اس پلیٹ فارم پر آئیں اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اللہ کے گھر اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کریں، اللہ کے گھر کی طواف کریں۔ یہ خادم ہمیشہ خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، میری فراغت مرکز الثقافت السنیہ کیرلا سے ہوئی، اور الحمدللہ مختصر خاکہ یوں کہ ان تمام علاقوں سے گزرتا ہوا میں مکہ المکرمہ، مدینہ الطیبہ اور اسی علاقے میں جدہ ایک جگہ ہے، جاب کے لیے وہاں پر اپائنٹمنٹ ہوا اور میں وہاں پر پہنچا۔ الحمدللہ اس زمانے میں بھی اگر 2005 کو دیکھا جائے تو 2005 میں میری 8,000 ریال سیلری تھی، اور اس زمانے میں مکہ المکرمہ اور مدینہ الطیبہ ہر دن شام کو مکہ المکرمہ پہنچا کرتا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا، پھر اپنے جاب کے لیے لوٹ آتا تھا۔ الحمدللہ میں نے 1-2 سال نہیں بلکہ 3 سالہ زندگی وہاں پر گزارا، اور گزارنے کے بعد کیا دیکھا؟ حج کے موسم پر اللہ اکبر دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ ملک ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو یا امریکہ ہو یا ہالینڈ ہو، یعنی کائنات میں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں وہاں پر آتے ہیں۔ لیکن میں سب سے زیادہ اگر بھٹکتے ہوئے دیکھا، سب سے زیادہ اگر کسی قوم کو بلکتے ہوئے دیکھا، اگر سب سے زیادہ میں وہاں پر پریشان ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے سیمانچل کے ضعیفوں کو دیکھا، ان بزرگوں کو دیکھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حج کے ارکان کی فضیلتیں آپ تمام حضرات سماعت کر رہے ہیں، لیکن حج ہم جو کہہ رہے ہیں 40 دن رہنا ہے، 50 دن رہنا ہے، 35 دن رہنا ہے، حج کے صرف ارکان 5 دن ہیں، اور ان 5 دن میں سب سے زیادہ تکلیف دے
अगर वो अरकान है तो वो मीना में है, और मीना के वो आखिरी 3 दिन है, और सबसे ज्यादा परेशान कुन अगर मराहिल है जब तमाम लोग मीना से अरफात जाते हैं, अरफात से जब कहां पर आते हैं, मुजदलफा आते हैं, और मुजदलफा के बाद जब जमरात में शैतान को पत्थर मारने के लिए जाते हैं, जितनी तकलीफें वहां पर होती है किसी का होश ही नहीं रहता है जनाब। अल्लाह अकबर। उस जमाने में भी 2 थैली में दवाइयां और किसी में बिस्किटें लेकर के, खास करके मैं ढूंढा करता था कि इंडिया के खेमों में सीमांचल के लोग कहां रहते हैं, उसके चंद लोग गवाह भी हैं हमारे इलाके के। अल्लाह अकबर। और वहां पर भी दवाइयां और बिस्किटें बांटा करता था। अल्लाह अकबर। फिर मैंने 2-3 साल गुजारने के बाद दिल में इरादा हुआ, ए गुलजार चल अब इंडिया जाकर के इन हुज्जाज किराम की खिदमत कर। और मैं शोहदाए बदर में गया और मस्जिद अरीश पे बैठ करके शोहदाए बदर के तरफ इसकी निस्बत की, और वहीं से ये नाम लेके चला और पूना में बसा, और पूना में बस करके पूना में इसकी बुनियाद डाली, और बुनियाद डालने के बाद हजारों तकलीफें आई, हजारों मुसीबतें आई, और वो महाराष्ट्र की सरजमीन, कर्नाटक की सरजमीन, गुजरात की सरजमीन, जहां पर हजारों टूर ऑपरेटर है, अपने अंदाज में काम करते हैं, एक बंगाली को कहां इज्जत देने वाला सर। मैं जानता हूं कितनी तकलीफों से गुजरे हैं, कितनी मुसीबतों से गुजरे हैं, लेकिन कभी घबराया नहीं। मैं जानता हूं मैं आका के दर का काम कर रहा हूं, अल्लाह के घर में लेके जाने के लोगों का काम कर रहा हूं। मैं खादिम की हैसियत से तमाम अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर में लेके जाने का काम कर रहा हूं। डर किस बात का, चलो चलते चलो। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल बदर इस कम अरसे में कम से कम 17 स्टेटों में काम कर रहा है। कम से कम आज 25 से 30 हजार मोहतरमीन को हज के लिए लेके जा चुका है। 5 से 10 हजार तक जॉब के लिए पूरी दुनिया में भेज चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल उन हुज्जाज किराम का है, उन मोहतमिरीन का है। जब मक्कतुल मुकर्रमा से लौटते हैं ये और एयरपोर्ट में आते हैं और मेरे सर पे हाथ रख के ये कहते हैं, बेटा तू जिंदा रहा और ऐसी ही खिदमत करता रहा। अल्लाह अकबर। उनके गवाह हैं यहाँ पर जनाब अब्दुल मजीद साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, और हमारे मज़ाहिर इस्लाम हैं। काफी लोग मेरे साथ में गए हैं। हत्ता कि मैं बता दूं हजरत, यहाँ पर एक अगर टाइम है तो ज्यादा 2 मिनट है। चेयरमैन साहब है हमारे अब्दुल रहीम साहब, इनकी वाइफ को लेकर के 2018 या 17 में हम लोग गए। शबे मेराज की रात, जुमा का दिन, बाद नमाज असर, मेरे पैर में छाले गिर गए थे, मेरे पैर में जख्म आ गया था, चल नहीं पा रहा था। ऐसे वक्त में अचानक उस ज़ईफा का इंतकाल हो जाता है। वहां पर असर की अजान होती है और इंतकाल हो जाता है। हमारे किबला साहब ने एक ही जुमला कहा था, या तो वो जन्नतुल बकी में दफन होगी या तो इंडिया जाएगी। मैंने ये कहा ये गुलजार कुछ भी हो जाए, जब तक जन्नतुल बकी में उसको मदफून नहीं करेंगे कोई भी हाजी नहीं जाएगा यहां से। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ में हाफिज मुजम्मिल साहब भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह करम है। अगर कोई इंसान वहां पर इंतकाल कर जाता है उसको मदफून करने के लिए हफ्तों लग जाता है, लेकिन मदफून नहीं हो पाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद 24 आवर्स उसको जन्नतुल बकी में, और जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदम नाज की तरफ उनको मदफून किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर ग्रुप के साथ में रहते हैं। हम जानते हैं इस चीज को कि सारी जिंदगी हम नमाज अदा करते हैं, सारी जिंदगी हम रोजे रखते हैं, सारी जिंदगी हम ज़कातें देते हैं, उनके बावजूद भी हमारे लिए मसाइल आसान नहीं है, फिर भी हम सही से अदा नहीं कर पाते हैं। एक आम सा इंसान बता दिया जाए कल हज करने के लिए जा रहा है, आज उसको बता दिया जाए कि ये अरकान आपको अदा करना है, यहाँ जाना है, कैसे जाएगा? 70 साल 72 साल के लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस कमी को पूरा करने के लिए, और लॉकडाउन जहां पर सबका नुकसान किया, हमारा भी नुकसान किया, मैं ये जानता हूं जहां पर नुकसान किया है वहीं पर मैं खुश भी हूं कि लॉकडाउन हमें अपने इलाके में लेके आया, और इलाके में आकर के मैंने ये महसूस किया कि इस्लामपुर और दिनाजपुर और इन तमाम सीमांचल में एक ऐसे इदारे की जरूरत है कि इन बुजुर्गों को मक्कतुल मुकर्रमा लेके जाया जाए, इन बुजुर्गों को खाना काबा दिखाया जाए, इन बुजुर्गों को मक्कतुल मुकर्रमा में हजर अस्वद के साथ
सामने हजर असवद की फजीलत को बयान की जाए, मकाम इब्राहिम के सामने ले जाकर के मकाम इब्राहिम की फजीलत को बयान किया जाए, और सफा मरवा के सामने दिखा करके सफा मरवा की फजीलत बयान की जाए, ताकि ये तमाम अरकानों को मुकम्मल तौर पर कर सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप तमामी हजरात आए और आने के बाद अलबदर से जुड़े, चूंकि इस्लामपुर का इलाका, मैं तो इस इलाके से नहीं हूं, मेरा इलाका चकलिया से आगे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रकीब भाई जो बेहतरीन इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर, अल्लाह का करम है, उनको अल्लाह ने दीन का भी इल्म अता फरमाया है, दुनिया का भी इल्म अता फरमाया है। और हम लोग एक प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके में आए। आने के बाद मुझ जैसा इंसान सारी जिंदगी महाराष्ट्र में रहने वाला, आसान ना था यहाँ के बदोबाश को इख्तियार करना, फिर से इसी इलाके में आना। यह जनाब इंजीनियर मेरे भाई रकीब भाई का करम नवाजी है। उन्होंने कहा, गुलजार भाई आप, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जगह है, आइए इसमें अलबदर की ऑफिस डालिए, चलिए हज उम्रा का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सही रास्ते पर लेके चलते हैं, ताकि उनके अरकाने सही से अदा हो जाए, ताकि वो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना तैयबा की हाजिरी सही से कर सके। तो मैं तहे दिल से जितने भी शुक्रिया के अल्फाज हैं, जितने जुमले हैं, मेरे पास तो नहीं है, फिर भी मैं रकीब भाई का और आपके छोटे भाई बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, जिनका नाम हमारे सकीब भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक इशारे पे, जहां पर भी हमने कहा है, ये तमाम चीजें जो देख रहे हैं उनकी नवाजिश है। और मैं भूलना नहीं चाहूंगा चंद लोगों में से जनाब जाइल हमारे हजरत अल्लामा मौलाना तनवीर साहब, वो भी दिन रात 24 घंटा हमारे साथ लगे रहे, और हमारे जैनुल हक साहब, हमारे शाहजहान भाई, और हमारे प्रिंटर वाले, और तमाम नॉन मुस्लिम और जैसे राना वगैरह, ये तमाम लोगों ने इसको सजाने और इसको कामयाब करने का काम किया है। और मैं शुक्रगुजार हूं तमाम मीडिया पर्सन का भी, और तमाम लीडरान का भी, और तमाम लोगों का भी जो हमारे इस आवाज पे लब्बैक कहा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए और आपके लिए हज और उम्रा को आसान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलजार भाई, पहले मीडिया का जो इफ्तिताही वो कर दीजिए, उसके बाद फिर बाकी प्रोग्राम चलाते हैं। मीडिया पर फैसला तो सुना, मीडिया के सामने पहले सलाम पढ़ लीजिए, हाँ वो बाद में बात सलाम पढ़िए। मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम, शमोए बज़ में हिदायत तेरा हो सलाम। हो सलाम शमोए सलाम शगरे यारे रम ताजदा रे हरम, शगरे यारे रम ताजदा रे हरम, निकाल देंगे शफाअत तेला हो सलाम। बने सुहानी घड़ी चमका तलवा का चाँद, सुहानी घड़ी चमका तलवा का चाँद, बस दिल अफरोज़ साथ तेरा हो सलाम।
شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا مصطفیٰ رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا خدا اس کا بھلا ہو جس نے یہ محفل کیا ہو اس کا پورا دعا ہو ساتھ ہم سب کا بھلا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحہ علی روح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پروردگار بادشاہ کریمہ بندہ نوازہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم اس محفل پاک میں جو کچھ بھی پڑھا سنا گیا ہے مولا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. سب سے پہلے آقا کائنات کی بارگاہ میں نذر قبول فرما. پروردگار اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل مسلمانان عالم بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا آج اس البدر ٹور کے افتتاح کے لیے اس آفس میں علاقے کے مسلمان حجاج کرام سیاسی قائدین جتنے بھی لوگ حاضر ہیں پروردگار سب کی حاضری کو قبول فرما. پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم اس ٹور کو عالمی ٹور بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اس ٹور حج اور عمرہ ٹور کے ذریعے علاقے کے مسلمانوں کو اپنی بارگاہ اور اپنے حبیب کی بارگاہ تک بآسانی جانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اس ٹور کو لوگوں کے دل و دماغ میں اس کا اثر عطا فرما. لوگوں کو اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت عطا فرما. پروردگار عالم مولانا گلزار ثقافی اور ہمارے انجینئر رقیب عالم صاحب نے مل کر تیرے بندوں کو تیرے حبیب کی بارگاہ تک پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے پروردگار ان کو ہر قدم میں آسانی عطا فرما. پروردگار عالم ان کو بہتر طریقے سے حاجیوں کو حج کرانے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم علاقے کے ہر آدمی کو ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اس ٹور کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو اس ٹور کے لیے مخلص بنا. پروردگار عالم اس ٹور کو لوگوں کے حسد جلن اور تمام طرح کی دیگر فساد اور برائیوں سے محفوظ فرما. نظر بد سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اسلام پور شہر کے لیے اس ٹور کو فخر کا باعث بنا. اس علاقے کے لیے فخر کا باعث بنا. پروردگار عالم ہم سب کو اس ٹور کے ذریعے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اور دوسرے مقامات مقدسہ کی زیارت کی توفیق نصیب فرما. وسہل یا الہی کل صواب بحرمت سید الابرار سہل. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد. اللہ مبارک کرے مبارک کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں محمد احسان رضا مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اردو. اب تک تقریباً آدھا ایک گھنٹے سے آپ جو پروگرام دیکھ رہے تھے یہ پروگرام اسلام پور کی سرزمین پر پہلی بار ٹورز اینڈ البدر ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ کا افتتاح عمل میں آیا ہے. اسلام پور کی سرزمین پر یہ منفرد انداز میں یہ پہلا دفتر ہوگا جہاں سے حجاج کرام اور وہ عمرہ کے جو عازمین ہوں گے وہاں یہاں سے ان کو سہولیات فراہم کی جائیں گی اور دیگر جو ضروری چیزیں ہیں آنے جانے کے اخراجات کے تعلق سے جو لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں یہاں سے ان کو بہتر مناسب قیمت پر سفر کی تمام سہولیات دستیاب ہوں گی. اور یہاں آج کی اس افتتاحی تقریب میں اسلام پور و قرب و جوار علاقے کے بہت سارے علماء کرام سیاسی و سماجی شخصیات بھی تشریف فرما ہیں اور
सबसे पहले तो हाँ ये हाँ ब्रोशर है उधर जाओ आगे उधर साइड हो थोड़ा स्पेसस हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं जो डिटेल्स में आपको बताइए ना अलबदर जो ट्रैवल्स का जो ये उर्दू वाला उसको पढ़ के आप सुनाइए या रकीब भाई सुनाइए। ये हमारा अलबदर उसके बाद सब अपना अपना बयान दे देंगे। लगा दीजिए। अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स। गुलजार साहब, आज आप यहाँ अलबदर जो टूर्स ट्रेवल्स है उसका ऑफिस का आगाज क्या शुरुआत की है बाद फातिहा खानी, यहाँ आप मेहमानों का मेहमान नवाजी के बाद आज यहाँ उद्घाटन करने जा रहे हैं इसका। तो बात है कि मकसद क्या है और इस्लामपुर में जो खामियां इसको किस तरह से पूरा करेंगे आप? देखिए सर, इसका मकसद अजीम अलबदर का हज उम्रा लोगों को कराना है और सही से कराना है। ज़्यादातर हज और उम्रा के लिए लोग जो इस इलाके से जाते हैं वो ज़ईफ़ लोग जाते हैं, यानी 70 साल 72 साल 65 साल के उम्र में जाते हैं। तो ये 70 साल 72 साल की उम्र में जा कर के वहाँ पर कम से कम आपको 5 दिन का ये रुकन अहम होता है, जिसमें आपको 2500 किलोमीटर चलना है और एक ही वक्त में लाखों लोग काम कर वहाँ पर पहुँचना है। तो ऐसे वक्त में वहाँ पर गवर्नमेंट कोटा के तरफ से इनको कोई रहबरी रहनुमाई नहीं होती है। इसी वजह से उस रहबरी रहनुमाई के लिए अलबदर ने ये इक़दाम उठाया है ताकि उनको जहाँ जो अरकान पूरा करना है वक्त में उसको पहुँचाया जाए। खाने की सहूलतें, ट्रांसपोर्ट की सहूलतें, तमाम चीज़ें उनको दिया जाए। और सीमांचल में चूँकि इस तरह से के कोई भी इदारा या इस तरह से का कोई भी टूर ऑपरेटर नहीं है जिससे जो ये काम कर सके, यहाँ पर आपको टिकट, वीज़ा, वहाँ की तमाम सहूलियात के साथ में अलबदर इस्लामपुर से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा तक और मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर इस्लामपुर तक लोगों को लेके जाए, लाने और ले जाने का काम करेगा। रहा सवाल अगला जो हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ से कुछ ऐसा लिफलेट्स पैम्फलेट्स भी दिया जा रहा है कि जो लोग ओमान, सऊदी, दुबई, कतर, मालदीव्स या कुवैत में जॉब्स वगैरह के लिए भी वीजा, पासपोर्ट वगैरह बनवाना चाहते हैं, इनका भी इंतजाम आपके इदारे से करने का एक ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है। क्या कहेंगे इससे? इसके लिए ये है कि सीमांचल का एरिया अगर इंडिया का डेवलपमेंट देखा जाए तो हर इलाके से हर तरह से डेवलपमेंट हुआ है। और चूंकि हम लोग पैदा इसी इलाके में हुए हैं, उसी उत्तर दिनाजपुर में हैं, हमारी माशी ज़रूरियात के बिना पर इकोनॉमिक्स के तौर पर हम लोग माइग्रेशन हुए, वहाँ पर गए। फिर लॉकडाउन के बाद जब यहाँ पर आया अपने इलाके में एहसास हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट की कमी है। डेवलपमेंट कैसे होता है? या तो आपके खेतों को डेवलप करके होता है, या तो बाहर जाकर एक फॉरेन कंट्री में इंसान को जॉब मिलता है जिससे वो पैसा यहाँ पर घर वालों को भेजता है और भेज करके उसके घर वालों की फलाह बहबूदी और उनकी डेवलपमेंट, उनकी अच्छा करने का काम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या 10वीं कर चुके हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई मेसन है, कोई जनरल लेबर है, उसको उस अंदाज में यहाँ पर सैलरी या तनख्वाहें नहीं मिलती है। तो हमने सोचा कि इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए हमारी जवानों को बाहर भी जाने की ज़रूरत अगर हो तो बाहर जाना चाहिए और हम उसके ज़रिए से इलाके की डेवलपमेंट करेंगे। बोल रहे हैं कि अगर कोई मानिए आपके ज़रिए हज, उम्रा या ज़ियारत के लिए जाना चाहे या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए विदेश में जाना चाहे, माइग्रेट करना चाहे, तो उन लोगों के लिए क्या क्या दस्तावेज का जरूरत है, कागजात का जरूरत है, अगर इस चैनल के जरिए से आप बता दें। हम सबसे पहले तो ये चाहेंगे और जो तमाम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, पासपोर्ट बनाने में आप लोग डरे ना।
एक लोगों के अंदर में डर है कि पासपोर्ट बनाने जाएंगे, कैसे बनाएंगे यहाँ तक नहीं मालूम, जबकि पासपोर्ट तमाम डॉक्यूमेंट्स का क्या है, आपका मास्टर डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास में अगर पासपोर्ट हज उम्रा जाए या ना जाए, मैं फिर भी पैगाम ये दूंगा पासपोर्ट बना करके रखें, इसलिए कि वो पासपोर्ट अगर कहीं पर आपके पास है तो वो पासपोर्ट तमाम डॉक्यूमेंट्स का काम करता है। तो पासपोर्ट के लिए या वीजा के लिए तमाम चीजें हमारे यहाँ सहूलियात हैं, और ये एक टूरिज्म हाउस है। टूरिज्म के ताल्लुक से हज उम्रा के अलावे इंटरनेशनल दूसरे कंट्री में अगर कोई जाना चाहे, सिंगापुर, मलेशिया या दुबई घूमने के लिए भी, तो भी हम यहाँ से वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंजीनियर रकीब आलम से बात करेंगे और उनसे भी मुखातिब होकर कुछ कहेंगे। रकीब भाई, सबसे बड़ा बात बहुत है बहुत कि शुक्रिया। नॉर्थ बंगाल तथा सीमांचल में इस तरह का कह दिए कि इदारा है ही नहीं है, और जो भी है वो ठीक से आदमी को परिसेवा या सर्विस देने में कामयाब नहीं हो चुके हैं अभी तक। क्या कहेंगे, आपका सर्विस में कितना सहूलियत रहेगा कि लोग आपके पास आए? देखिए, अलबदर जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है ना। ये पिछले 15 साल से यही काम अंजाम दे रहा है, ठीक है। यहाँ रह के नहीं, बल्कि पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिगर स्टेटों में रह के यही काम अंजाम दिया जा रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे इलाके में जो लोगों को ये सहूलियत नहीं मिल रही है, हम यहाँ के होके दूसरे इलाके के लोगों को जब ये सहूलियात दस्तयाब कर सकते हैं, तो हम अपने लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकते। ये है। इसके अलावा बेसिकली मैं एक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो किसी को इस लाइन में भी अगर कोई अपना कैरियर जमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो हमसे जरूर राब्ता कर सकते हैं। वाह वाह वाह। आपके एक पार्टनर है तनवीर आलम साहब, उससे भी हम मुखातिब होंगे। तनवीर साहब उनका भी जरूरी है। आइए आइए तनवीर साहब, इधर बीच में ठीक है माइक के सामने थोड़ा। तनवीर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आप सभी को हमारे मीडिया हाउस की तरफ से, इसलिए कि इस्लामपुर तथा सीमांचल में पहली दफा इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन खुला गया, जहां कैरियर गाइडेंस से लेकर के टूर्स ट्रैवल्स, हज उम्रा और जियारत सभी तरह का। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी था। और चूँकि यहाँ के लोग जो है पासपोर्ट ही को देख लीजिए, हम लोग कितना परेशान होते थे। हम लोग को क्या कहते हैं कि कलकत्ता जाना पड़ता था, उसके अलावा कागजी जो काम था वो ये करना है, वो करना है। अब ये चूँकि एक हब है, यहाँ आ गए आपको पासपोर्ट बनना है, आपको वीज़े की ज़रूरत है, आपको और दूसरी जो ज़रूरियात है बाहर जाने के लिए, वो तमाम चीज़ यहाँ पर आने के बाद आपका ख़त्म हो जाता है। यहाँ से फिर आपको बड़ी आसानी तमाम काम आपका हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो लड़के, जो बच्चे माशी तौर पर परेशान थे, यानी उनके पास कोई रोज़गार नहीं था हिंदुस्तान में, वो अगर ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे दुबई जाना है या यूरोप जाना है और दूसरे कंट्री में जाकर के अपने माशी हालात को बेहतर बनाना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आए, आने के बाद वो बाहर जा सकते हैं, अपना रोज़गार मुहैया कर सकते हैं। एक सवाल आपसे पूछेंगे इस सिलसिले में कि बाहर जाना या फिर कहे कि आउट स्टेशन जाना बहुत मुश्किल काम है इस सिलसिले में, जहां की पूरा देश, मुल्क कह सकते हैं, पूरा कायनात में ही कोरोना पैंडेमिक का एक सिचुएशन है। देखिए, लोगों के लिए कागजात वगैरह या किस तरह का फिटनेस का जरूरत? हाँ, देखिए, वैक्सीन के बाद तो सारे मामला हल हैं। उनके कुछ रूल्स हैं जो उसको फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। जैसे वैक्सीनेशन हो गया है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो जमा कर दीजिए, वरना ये है कि ये तो कोरोना अभी एक है, वो तो हमेशा रहने वाला है ही नहीं। हज और उम्रा तो होना ही होना है, ठीक है। या बाहर का जो दौरा है, फ्लाइट्स है, वो सब खुल गए हैं तकरीबन, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तबारक व तआला हम लोग उम्मीद करते हैं ये तमाम जो कोरोना का जो वबा है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, और होने के बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला बाज़ाब्ता तौर पर फिर आमद व रफ्त का एक सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बोल रहे हैं कि जो लोग उम्रा या फिर हज के लिए जाना चाह रहे हैं, जैसे कहे कि ज़ईफ लोग ज़्यादा जाने का कोशिश करते हैं, यही सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो ये टूर है, ये अपने गाइड को यहाँ से उन उम्रा वालों के साथ रखेंगे, उनको उनके घर से उठाएंगे, उनको उम्रा के लिए लेके जाएंगे, वहाँ तमाम अरकान पूरा करने के बाद फिर उनके घर पे लाके छोड़ेंगे। ये अलबदर टूर और ट्रैवल्स की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उनको किसी भी परेशानी होने नहीं देंगे, ठीक है ना। उनको मुकम्मल तौर से उनके पेपर्स वर्क के लेकर के उनके जो उम्रा में जो और दूसरी ज़रूरियात है, फ़्लाइट्स मुहैया कराना, टिकट्स मुहैया कराना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम वहाँ पर, और दूसरी जो ज़रूरियात है, वो तमाम तर चीज़ें वो यहाँ से ही मुहैया कराया जाएगा। आखिरी सवाल जो पूछेंगे वो है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और
हज उमरा को कंट्रोल करने वाले सियासी तौर पर कहिए या प्रशासनिक तौर पर होता है भारत सरकार का जो हज डिपार्टमेंट है उससे, उन लोगों से आप लोगों का ताल्लुकात किस तरह का? बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हम लोगों से मालूमात करते हैं कि हज के लिए जाएं तो उनके क्या तरीके हैं, कैसे क्या करना है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो यहाँ पर जो गुलजार सकाफी साहब हैं, ये तकरीबन 20 सालों से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, उनको उम्रा मदीना शरीफ में या मक्का शरीफ में या वहाँ जो ज़ियारत की जो और जगह हैं उनके बारे में उनको गली गली की खबरें हैं, क्योंकि वहाँ वो वहाँ के मुकीम भी थे और एक एक चीज़ के बारे में इनको मालूमात है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी भी उम्रा करने वाले को या हज करने वाले को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ वो अपना उम्रा और हज कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हम बात करने का कोशिश करेंगे, क्या संदेश बांटना आपके इस अल बदर टूर्स एंड ट्रेवल्स के जरिए, मतलब तरफ से आवाम को, आम आदमी को क्या पहुंचाएंगे, क्या संदेश पहुंचाएंगे? मैं संदेश ये पहुंचाना चाहता हूं कि खास करके उन जवानों से जिनके माँ बाप ज़ईफ़ हो चुके हैं, तो वो जवान आएँ और आने के बाद अपने वालिदैन को हमारे ज़रिए से हज उम्रा के लिए भेजें। उनको तमाम सहूलियात के साथ में हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, डरे नहीं। जो डर है वो खौफ है, डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से हो या पासपोर्ट के ताल्लुक से हो या हज उम्रा के ताल्लुक से हो या इंटरनेशनल सफ़र के ताल्लुक से हो, ये तमाम चीज़ों की को हम यहाँ पर हल करेंगे। आप लोग आएँ और जुड़ करके हम सब मिल करके काम करें। तो गुलजार भाई, सफ़र पर रवानगी से कबल जो ट्रेनिंग है, जो तरबियती कैंप वगैरह है, उसका किस तरह का एहतमाम होता है? हम लोग जो है ना, जहाँ पर भी जो भी बंदा जाना चाहता है, अगर कोई गांव से जाना चाहता है तो हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है और बज़ाते खुद मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। पहुँचने के बाद फिजिकली जैसे उम्रा करने का तरीका है, उसको लिबास जो जिसको एहराम कहते हैं उसको सही से बांधना सिखाते हैं, नियत करना सिखाते हैं, यानी बज़ाते खुद मैं उनकी ट्रेनिंग देता हूँ। वही नहीं बल्कि वहाँ से लेकर के अगर मुझे किशनगंज में ट्रेन में बैठाना है तो किशनगंज स्टेशन में मेरी सैकड़ों वीडियोस है कि मैं किशनगंज स्टेशन में भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वहाँ से अगर दिल्ली पहुँच जाओ तो दिल्ली में उनको ट्रेनिंग दिया है। अगर दिल्ली से हम जद्दा पहुँचे हैं तो जद्दा से मक्का कैसे जाएंगे वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। मक्का अगर पहुँच गए हैं तो हरम में कैसे दाखिल हो जाएंगे उससे पहले हम ट्रेनिंग देते हैं। अगर हरम में जा गया है तो हरम के सामने कैसे दुआ करेगा इंसान, वहाँ पर भी हम पहले दुआ करते हैं, उनके बाद कहते हैं तुम आमीन कहो। उनके बाद जो लोग गुम हो जाते हैं, वहाँ पर लाखों का मजमा होता है, जो लोग गुम हो जाते हैं ना सर, मैं आगे होता हूँ और कहता हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मैं कहते चलता हूँ और लोग पीछे मेरे कहते चलते हैं। मैं एक बंदे को दाएं रखता हूँ, एक बंदे को बाएं रखता हूँ, एक बंदे को पीछे रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बंदा हम वहाँ से छूट नहीं जाता है, गुम नहीं होता है। ये हमारे निज़ाम है वहाँ पर। हत्ता के खाना पीना, आपको मैं बताऊं कि हमारे सुरजापुरी ज़्यादातर गोश्त भात पसंद करते हैं सर, और महाराष्ट्रियन बिरयानी और दूसरी चीज़ें। जब मैं यहाँ के इलाके के लिए लोगों को लेके जाता हूँ तो यहाँ के खाने यहाँ के मुताबिक मैं खाना देता हूँ। इसको जो ग़ज़ाएँ पसंद है वो ग़ज़ाएँ देता हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर आपके सामने उर्दू बोल रहा हूँ तो उनके सामने भी उर्दू बोलता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। सुरजापुरी अगर कोई ज़ईफ़ इंसान है, नहीं समझता है, तो उनकी ज़बान पे बात करके समझाता हूँ, ये करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। में से एक हैं फिरोज साहब, 2 लफ्ज़ उनसे भी सुन लेंगे। सबसे पहले तो आज खास मेहमान रहे इस प्रोग्राम में, क्या कहेंगे इस अवसर पर? मैं इस प्रोग्राम के लिए जो है मौलाना गुलजार साहब और उनकी टीम को दिली तौर पर बधाई देता हूं कि हमारे इस्लामपुर और सीमांचल में इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी। हम लोग ख़ास करके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से या पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए आदमी 1000 बार सोचता है कि यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, सही रहनुमाई नहीं हो पाती थी। अल बद्र की ऑफिस और इनका ये सिस्टम जो है पूरे इस्लामपुर वालों और अमूमी तौर पर पूरे सीमांचल वालों के लिए हम जितना फ़ख्र करें उतना कम है कि आज ये सेवा हमको हमारे घर में मिल रहा है। और इंशाअल्लाह मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनके इस सिस्टम को जो है बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सारे इलाके के दौलतमंद लोग जिस पर हज फ़र्ज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टूर के ज़रिए जो है हज और उम्रा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खास मेहमान में से एक डॉक्टर सादिकुल इस्लाम है जो कि कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट है। सादिकुल दा
देख रहे हैं कि कुछ जो खामियां इस्लामपुर के सरजमीन पर था वो धीरे धीरे अल्लाह का फजल व करम से पूरा होते जा रहा है। उसमें से एक है उम्रा, हज और उसके बाद कह सकते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी तैयार करने का। मैं हमेशा तकरीरों में, स्टेजों में, हर जगह ये बोलता भी था और मेरा सपना भी था कि हमारे इलाके के लड़के, नौजवान जिनके अंदर सलाहियतें मौजूद है, टैलेंट मौजूद है और हर फील्ड में वो अपने कमाल का जौहर दिखा सकते हैं, वो लोग आगे आए और एक एक फील्ड को वो पकड़ लें और उसमें वो अपनी सलाहियत को का लोहा मनवा करके हमारे इलाके की कमी को दूर करें। तो बहुत सारे फील्ड में, जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ दिन पहले ही ये इतिहास है, आप लोग खुद इसको रिपोर्ट कर चुके हैं कि चौसिया की सरजमीन से, यानी पूरी डिस्ट्रिक्ट में आज तक आज़ादी के बाद कोई IAS IPS नहीं हुआ था। वो हमारे चौसिया के रूप में एक आपको IAS ऑफिसर देखने को मिला। अब फिर चौसिया और तीनपुल की सरजमीन में अल बदर टूर एंड ट्रैवल्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ ये टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, बल्कि ये गुलजार सकाफी साहब और हमारे रकीब भाई जो इंजीनियर है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को देकर, मैं देख रहा हूं क्योंकि सामने ही हमारा शोरूम है, कि ये लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं सजाने के लिए, ताकि हमारे इलाके के तमाम हुज्जाज किराम को और उम्रा करने वाले लोगों को सहूलियात, जो फैसिलिटीज है, गाइडेंस है, वो प्रोवाइड कर सके। उसके लिए इन लोगों ने रातों दिन मेहनत करके, अच्छा ये नहीं है, ये कंफ्यूजन हमारे इलाके के लोगों को दूर करने के लिए एक बात बता देता हूं कि ये जो प्रोग्राम या ये जो ऑफिस कायम हुआ है, यहाँ के लिए ये पहली ऑफिस है। ये गुलजार सकाफी साहब 15 सालों से, पिछले 15 सालों से यही हुज्जाज इकराम और उम्रा करने वालों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो हमारे देश के अलग अलग सिटी में, पूना से इन्होंने शुरुआत किया था, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली वगैरह हर जगह है। तो मुख्तसर में ये है कि हमारे इलाके के सुजापुरी बिरादरी की जो एक कमी थी कि यहाँ से जो लोग हज करने जाते थे, तो रास्ते में यहाँ से दिल्ली, मुंबई जहाँ फ्लाइट होता था, फिर मक्का, मदीना और जो अरकान हज है, वो पूरा करने के लिए बहुत सारी दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स होता था। उन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए गुलजार सकाफी भाई और रकीब इंजीनियर साहब और उनके जो अराकीन है, हमारे शाहबाज चिश्ती साहब है, हमारे कारी फैयाज साहब है, हमारे मोहसिन दिनाजपुरी हैं, उनकी जो पूरी टीम है ना, ये सारे लोग जो है, तनवीर भाई हैं, ये सारे लोग रातों दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, औरतें हैं, जो हज उम्रा के लिए जाएंगे, एक मुबारक सफ़र के लिए जाएंगे, उनको यहाँ से लेकर के मक्का मुकर्रमा तक, मदीनातुल मुनव्वरा तक, दिल्ली, बम्बई तक कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उन परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने हमारे इलाके में एक सुजापुरी गाइड होगा, जो अपनी भाषा समझने में, जैसे अरबी समझने में प्रॉब्लम होता है, एयरपोर्ट में इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होता है, अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा है, लेकिन यहाँ से लेके तमाम अरकान हज पूरा करने तक हमारा सुजापुरी गाइड रहेगा, खुद बजात रहेंगे और वो सारे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। खाने का जो हमारा कल्चर है उस हिसाब से खाना मिलेगा, रिहाइश के लिए एयर कंडीशन रूम वगैरह मिलेगा, ये सारी चीज़ ये लोग प्रोवाइड करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला अल बदर टूर एंड ट्रैवल्स को और गुलजार सकाफी साहब को और इनसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोगों को हिम्मत और हौसला दे, ताकि ये लोग बेहतर से बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके हुज्जाज कराम को और जो उम्रा करने वाले जा रहे हैं उनके लिए। और आप तमाम मीडिया वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस नेक काम के प्रमोशन के लिए, इसको फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जगह, हर माहौल में पहुंचते हैं। इसके लिए आप लोग का भी, मीडिया बिरादर का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं और दुआ गो हूं कि हमारे इलाके के लोग इससे फायदा उठाएं, सहूलियत का फायदा उठाएं, यही कहूंगा मैं। बस हो गया। आप इस प्रोग्राम को कुछ अभी कुछ तासुरात पेश कीजिए। क्या बोले चल बोलिए, सवाल हो चुका, बोलिए। दुआएं हैं आप लोग? हाँ, बस हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को भी कबूल फरमाए और आने वाले जो प्रोग्रामात हैं मुस्तकबिल में, वैसे 7-8 साल से ही हम गुलजार भाई के साथ में ही हैं, बल्कि रामगंज में जो हाजियों का प्रोग्राम होता है उसमें भी बैनर लगाया गया था, मगर इतने दिनों तक मुस्तकिल कोई बैठने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से काम जो करना चाहिए हम लोग कर नहीं पाए थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बैठने की जगह मिल गई। इंशाअल्लाह हम लोग सब लोग शाना बशाना मिलकर इनका काम करेंगे और कौम को भी आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अब तक आप मुख्तलिफ बयान सुन रहे थे। यहाँ के जो ऑनर है
अलबदर टूर्स एंड ट्रेवल्स के जो बानी है जनाब गुलजार सकाफ़ी साहब, उन्होंने अपनी बातें बताई और तफसीलात आपके सामने रखी कि उनके मकासद क्या हैं, उनके मंसूबे क्या हैं और मुस्तकबिल के लायह अमल उनके क्या हैं। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें और हमें फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम।